कुत्ते बिल्लियों का सुना था, पर ये मोए मुर्ग कहाँ से वापस आने लगे। फिर ये तो है भी इतना पिद्दा सा। जरूर तू इसे साथ वाली गली में छोड़ आया होगा। अम्मी ने उस लड़के को खूब सुनाई। चूजा अब बाजी के और भी करीब रहने लगा था, जैसे डरता हो कि जरा दूर हुआ तो उसे अलहदा कर दिया जाएगा। वो बस बाजी के करीब घूमता रहता और वो जो सोने को लेटती तो वो झट से बिस्तर में दुबक जाता। मुझे चूज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों मुझे जैसे यकीन सा था कि जानवर हमेशा जागते रहते हैं। मगर वो चूज़ा बहरहाल बाजी के बराबर सोता और हत्ता कि वो अब दोपहर में भी कैलूला करता नज़र आता था। वक्त गुजरता रहा। चूज़ा अब एक नौजवान मुर्ग बन गया था। बाजी की उम्र भी बढ़ रही थी, जिससे अम्मी बहुत फिक्रमंद रहने लगी थीं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही थी, वो थोड़े बहुत रिश्ते जो पहले कभी आ भी जाते थे, अब मफकूद होते जा रहे थे। अम्मी अक्सर सहन में हमसाए औरतों के साथ खुसर फुसर में मसरूफ़ नजर आती। ऐसे में जो बाजी उनके करीब आती तो सब खामोश हो जाते। बहरहाल वो लाख सरगोशियाँ करती, पर घर में हम सब जान गए थे कि अम्मी अब सैमी बाजी को किसी रंडवे से ब्याहने के चक्कर में थीं। कोई शुजा साहिब थे जो करीबी बाजार में आड़त की दुकान करते थे। मैं एक दिन स्कूल के बाद उनकी दुकान के करीब से गुजरा। मुझे तो उनमें ऐसी कोई बात नज़र ना आई कि इतनी खूबसूरत सैमी बाजी को उनसे ब्याह दिया जाए। वो बिल्कुल अब्बा की उम्र के दिखते थे और पान खाते हुए गाहकों को निपटा रहे थे। फिर एक दिन वो घर में आन धमके। वो बड़ी बेतकल्लुफ़ी से सोफ़े पर बैठे थे और हर सिमत नज़रें घुमा रहे थे। अम्मी और चंद हमसाए की औरतें उनके सामने बिछी जा रही थीं। हाँ, अलबत्ता अब्बा ज़रा लाताल्लुक़ से दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बाजी चाय का ट्रे थामे कमरे में दाखिल हुई तो उनके पीछे लंगड़ाता हुआ चूज़ा भी कमरे में आ गया। चूज़े को देखकर शुजा साहब की वो हंसी छूटी कि उनकी मूछें ऊपर कानों तलक उठ आईं। अम्मी खुसफुसाकर बोली, ये सेमी से बड़ा मानूस है। शुजा साहब के निकलते ही घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। बाजी ने फर्दन फर्दन हर एक की मिन्नतें डालीं कि उनका गला घोंट दें, पर इस आदमी के साथ ना भेजें। पर उस दिन सब के दिल पत्थर हो गए थे। एक गरीब आदमी अपने से जुड़े लोगों को बड़ी महदूद खुशियाँ दे सकता है, इससे ज़्यादा पर उसका बस नहीं चलता। बाजी आखिर में मेरे करीब भी आईं। मेरा बहुत जी चाहा कि फ़ौरन बड़ा हो जाऊं और बाजी को कहीं दूर ले जाऊं, मगर मैंने भी सर झुका लिया। बाजी आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते कमरे से निकल गईं और उनके पीछे वो चूज़ा लंगड़ाता हुआ जाता था। अब घर में बाजी की शादी का ढिंढोरा पिटने लगा। बाजी शुरू के कुछ दिन तो रोईं, पर फिर सब्र करके बैठ रहीं। जिस दिन उनकी रुखसती थी, उस दिन सुबह से ही चूज़ा बड़ा बेचैन सा था। शायद लोग सही कहते हैं कि जानवरों को आने वाली आफात का अंदाज़ा हो जाता है। वो एक आम सी शादी थी, कोई गैर मामूली बात नहीं हुई। बस निकाह के वक़्त मौलवी साहब दुल्हन से कबूलियत का सवाल करने को आए तो उनका पाँव चूज़े से टकरा गया और उन्होंने ऊंची आवाज़ में ला हौल वला कुव्वता पढ़ा। हम बच्चे हंस पड़े। बाजी अलबत्ता घूंघट के पीछे खामोश बैठी रहीं। उन्होंने मौलवी साहब के सवालों पर हाँ तलक नहीं किया। फिर रुखसती का मंजर आया और भूंडे तरीके से सजी कार में बाजी को बिठा दिया गया। चूज़ा अब थोड़ा मुतमईन था। शायद उसे लगता था कि बाजी कहीं बाजार वगैरह जा रही हैं, क्योंकि यही वो वक्त होता था जब वो बाजी से जुदा होता था। पर उस जुदाई के सिवा उसके पास चारा भी कहाँ था। वो घर से कभी निकलता नहीं था। शायद उसे लगता होगा कि जैसे बाहर मौजूद दो टांगों वाले मुर्ग उसे देखकर हंसते हों कि भला क्यों वो उनकी तरह मतानत से नहीं चल पाता था। घर में बहरहाल कोई ऐसा नहीं था जो उसका मजाक उड़ाता
اس لیے وہ ہمیشہ یہیں رہتا۔ تو تمام رات وہ باجی کا انتظار کرتا رہا اور صبح میں نے اسے ہاتھ دھونے والے واش بیسن کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی جس میں اس نے اپنی صحیح جگہ پہچان لی تھی۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کسی کمرے میں نہیں داخل ہوا، بس وہیں صحن میں گھومتا رہتا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا جیسے وہ بڑی کوشش سے اپنے آپ کو گھر کے ایک فرد سے پالتو پرندے میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سیمی باجی بہت دن نہیں آئیں۔ امی اور خالہ کچھ دن ہوئے انہیں مل کر آئی تھیں اور بتاتی تھیں کہ وہ بہت خوش ہیں، پر مجھے ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہیں آتا تھا۔ پھر پتہ چلا کہ وہ شجاع صاحب کے ساتھ مری چلی گئی ہیں اور ہفتے 10 دن کو لوٹنے پر واپس گھر بھی آئیں گی۔ ایک رات دروازے کی گھنٹی بجی، میں باہر نکلا تو چوزا پہلے ہی دروازے کے سامنے پہنچ چکا تھا اور بڑی بےتابی سے اس کے کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ ایسا تو کبھی نہیں کرتا تھا، پر پتہ نہیں آج کیا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے میک اپ اور چمکیلے کپڑوں میں کھڑی سیمی باجی کو پہچان ہی نہ پایا، مگر پھر شجاع صاحب پر نظر پڑی تو میں نے راستہ چھوڑ دیا۔ باجی نے فوراً مجھے اپنے سینے سے لپٹا کر خوب پیار کیا اور شجاع صاحب کو لیے اندر بڑھ گئیں۔ ایسے میں میری نظر اس چوزے پر پڑی جس کی طرف باجی نے دیکھا تلک نہ تھا۔ وہ وہیں دروازے کے سامنے کھڑا تھا، بالکل ساکت، جیسے اس نے ہلکی سی جنبش بھی کی تو اس کا پورا جسم بھربھرا کر زمین پر گر جائے گا۔ وہ وہیں کھڑا رہا اور باجی اس کے قریب سے گزرتی اندر چلی گئیں۔ گھر کے سب لوگ شجاع صاحب کی مدارت کو جت گئے۔ ایسے میں نے کچن میں امی اور سیمی باجی کو خسر پھسر کرتے دیکھا۔ امی انہیں کہہ رہی تھیں کہ تم بتا تو دیتی کہ شجاع کو بھی لا رہی ہو، اب وہ پہلی بار گھر میں آیا ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ باجی البتہ انہیں ہی برا بھلا کہہ رہی تھیں کہ آپ کو گھر میں کچھ تو رکھنا چاہیے، اور فریج فریزر کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں کہ کیا کیا جائے۔ میں وہاں سے ہٹ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اس دن میرے اندر بہت اداسی اتر آئی تھی۔ تھوڑی دیر میں نے سیمی باجی کو دیکھا جو کچن سے باہر آئیں اور اب کی بار وہ اندر جانے کی بجائے باہر کے دروازے کی طرف بڑھیں جہاں وہ مرغ اب بھی ساکت کھڑا تھا۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اسے اٹھایا، پر یہ عجیب ہاتھ تھے، ان میں گزرے وقت کی محبت کا سایہ تک نہ پڑتا تھا۔ باجی اسے اٹھائے ہوئے میرے قریب آئیں اور بیگانگی سے اسے میرے ہاتھ میں دے کر بولیں، اسے چوکیدار چچا کے گھر لے جاؤ اور بولو کہ ذبح کر کے ذرا گوشت بنا دیں، ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں۔ میں حیرت سے انہیں تکتا رہا، مگر وہ بڑی بے مروتی سے مڑیں اور اندر چلی گئیں۔ امی البتہ کچن کے دروازے پر کھڑی اداس کھڑی تھیں اور گاہے گاہے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے جاتی تھیں۔